Wangalizi, assalamu alaikum. Yemazamashi Komori ya nchi uharma emiji mbali na mbali ya he Faransa wakusamani hausi kwa leo nuharma omji wa Villeurbanne ili ufanya mkonsi ya wizara ya he zihabari zobonze ya hensi hatu watende ya mkonsi unu neziha zikao ngajoka ufanyishiha harma monanomu masi wakatv.com watairsha usiku leo nu barnamaji mahsus ili udunga ngayo hangayo zihazi kao dojoka ufanyishiha harma usiku leo nu ngarjo udunga ngayo hangayo zihazi hizo ili rimoneseni ya maoni ya hezenyi jumbe mbali na mbali kao zila harma emiji ya Faransa. Watukufu wa masiwa na dhamana mwaniki wa dhamana zinu he jukumu ya he wa Komori hao wa masiwa wa nchi humu Ulaya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi hawakala wa humji walio wanambia nimbeshile ni marhaba ikamjaman wanambia wajao nimwambie ni ukaya leo muda ula usiku ikayao harikana ya miadi ya ujojari timizi izo randisa alongeka itina bili ya ukamle au kanga mjoka zika mana hizo ziri hawango wazifanyao shian lazimu do tekeleze kalimati shukra nimwambie ni kaminjandro ngamjo wasulindo akulu kaulu hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi salamu saivewani tukufu mwanama mwangu hazina laho wananyani mwa wachungua umjini wa Valence mwezina ni ya Mars ya homo haumu wananyani mwa wanika zina la commission technique wanrumu ni resalamu hili ni eshelezi zembavi tarehi ya he projet atuilu nrudini ni présenter ordre du jour ya hizi hazi za ya rais wa he dawla ya Komori na nyasi kililodhoni nane mdumishi wa he waziri wa he zabari zabonze waja Faransa Desembre na Novembre 2013 waja wa Kazale Bwelasa la he projet ya utsanganya wana wa hoa Komori walobonze hususan wana wa Komori walioharuma zenti za Ulaya hususan wana wa Komori walioharuma nchi ya Faransa ya ukaya ijoka njema sina ukamle au kaizo ndongorizi josons ikaya wana wa Komori watsanganya zijuhudi za hao haina mbunge na shama haina mjingo na shama haina nsia he masiwa mto na shama kairi zijuhudi hizo zonsi zetartibu hizo zonsi pia zitsanganyiwa bazi shaikari tsanganya zetartibu hizo zonsi pia garjo shughuli zetartibu zari hususonsi emiona no yo ifanishiha haina mji yao wafanya commission ya suivi ya ujawadoju na habari wono wananyao ya ujawa tsanganye machama ya he region hao ili maudu ya mashama hayo ya jatsanganye bazima wafanye le kumumano litauri wanjihazi ni wafanyazi hazi zao hata waribea haruma etapu muhimu rijuao nande umonano wa hatu wa hele wimars wa Valence umonano huo uzaya marundare ya juao ngabo procès verbal ya roha ngabo relevé de décision ya roha itrasewe marundare ezazalihana za Valence des commissions techniques ne vungwa bana
rizalisa hazi panda mwana ukao le ordre du jour ya avant leo na les textes rijoka ujarim présenter ze points concrets za he barnamaji ngarjo ziyatake haruma salimiro aji ngarjoro habanu na point mbili zidokazi hisa inunini presentation ifanya over million de points ndani ya bili yabo ngarjo assurer mwesa ya bili rendera atake et validation ya heze texte mwariruma si commission technique rendera zianzihe mjemzi kubali mjemzi njeze mjemzi bunguze sha amai haziwe ifanyishiha la mahala ya kubisonzi ungena doshukuri yarjua ukaze nongozinu miezi ngua ele jo zili banda imahadisi yaendelea harma yesali rakaya hula ville urbane ri badili makazi ri wasuli honu vanvlin harma sali ya ijula hele dzina la espace Carco ikao zihazi ngaz johendelea. Assalamu alaikum. Handani do hansi ujitekeleze disena uonese le picha ikao ngali tsaholi onesihe harma omkonsi wa leon mi parosedi halifa kaya harmo mji wa Paris harmo Faransa leo rija Lyon tarehe muhimu nondo kaya tarehe le 11 octobre inu tarehe dungao le 8 décembre raisi kililu ya ja Dunkerque ya ja lancé hadisinu inu tarehe dungao le 8 mars 2014 wafanyia assemblée générale ya Mwando ya valide le kungumanyo la utsanganya diaspora harumwa nchi ya Faransa leo rija Lyon rijeri valide tena ze text ze hatu za ujimli salet kungumanyo hilo ngasina hatu rajari zifani hazi rizikubalianizo ngeri jojwa uhendar mwefazi ya dunga donc wananyasi walova nuleo wanu wananyasi wala harumwa zinsanansa 12 za he Faransa wala Marseille wala Paris wala Dunkerque wala Nice wala Valence wala Bretagne wala Alsace wajiba nuleo na wasaya na aduaza wajiri kensi rivalide ze hatu za he le kungumanyo ranzori le hansi harumwa ya Faransa. Maraba menji. La commission technique ngari wombao mwike wenewa wayo nesai magamana wana nyao harma hena mahaleka undo wa yeshio wari remonte ya zere marka undo wa kanizo ritauja argentina dise texte ya we texte yenu kabla ya husi kwa leo ngari supposeo kana amandewa neze commission za heze different régions ayema bafu ya wale wo ni bana rujusura ni haraka harma ye hazia statut na mtokana kwa ndo walona mnareta rubabu wakajaji wa ngari rapport ya ye texte kwa ndo wa rujusura ni bana fanyole tu wangu kao hata na dijon kao wakaja ngari ya nyamani jinki mtokana kwa tina peso matso mwingi wa kusuye le texte wajujua wazi sidi halifa ikanga kwa point kao waonao kana ngabo ngara muri zi corrige tenir compte ni amendement kao ya fanyishiwa inotewa ri avance sidi halifa mtofanya lecture la lecture joka fluide so ni la balado wana namna dosoma de binata liko ya sana ya fanya lecture joka fluide kama tantifurishie karna gari jomzi ya shadeka karsida ngabomro na remark yofanya harma ya article kama itafanya remark abona suppose kana wao wakubaliana harma
ile article kabla ya fanya kitu kuna ramisi baada sina wakati mshashi harmaye kwa hiyo mzao tukaanza kufanya remarka remarka mtu anafanya siwa saya sina kama vile mwindi ile kitu sidawe wano katsina kata sele ya uyangali kikaona mbia hili ndio kama mwaza na kudambaji ni wewe amanda miamu sijua Hamadi namna raka mwambiani jumbe zinji zila harmwe Faransa ne miji mbali na mbali ya he Faransa uteshelea hunu Lyon harma waendelea mahadisi ikao ndio ari tia harmo mji wa Vanvla leo ngasi na bahati ya uhadisi ndasina ya mwananyasi Al-Yaman ikao hula harma mji wa Marseille ikao ngo wakili lebavu la paka ngamhonsi hadani ujitekeleze zaidi uronese ye manai kao lebavu la paka lifanya njia harma mahadisian fanya muhimu ube hawakala wa helebavu. Avant tout mshukurani handani mwa rengeshwa bashi no mruzi sema sualano iliwo Komori pia wasane wajueze nongozino kabla hambuka ya mana na java no hindini siku inu barnamaji bokao yandisiwa ni daula Komori hakainu muhandani hao ilawana ne khutba wahera isa daula yaifanya Dunkerque mahajana 2013 ikao haringe wahadi usoni wa Komori ukaya kana hisaye manda ya hahe raile jatsanganyo wa Komori walo bonze men hundo walo Faransa handani wakana kungu mayo jima ikaunga lijoka jizima lijorongolea wa Komori no dafyonzi haki za wa Komori walo bonze nane zi haki za obo kozi zilo Komori mananga sina haki zinji bokao ngarizitashia usoni mwa daula Komori ya engagement yo hairenge baada hapo hadepeshe mission handani ya he wizara ya hezi habari za bonze iwaja hunu mahajana Novembre honda Decembre wa hansi commission technique de nurambo kungumanyo la wataalamu ikaungwende suzi hazizinu ili wende sezi hazizinu heni bavu mabavu 10 maili ndamba region za Faransa heni bavu yabo ngona wakala wakala wao wo 10 umweja we hansiwa waja watsanganyiha na mawakala rarudira wenjeza harumale bavukula liyo ikaudo mjiwa raru harumai Faransa wafanya wandu 14 ikaude commission technique enda uleze hazizo ebengi abo mimi ngami daraja nzima no wana ama wala harumaze region hizo huja hunu nde mana jiunda hunu harumaze hazizo unesale picha la hezi hazi ikao namna zandisa hataba hawahindi ndio yakaya harma zehazi mwazifanya tauja leo na ngasi karibu na ukurubia ula mwiso wa heze hazi hawahindi dia kaya harmazi hazi zaho usiku leo hunu randisa Villeurbanne raja hunu Vanvla Hamadi heli raona zi hazi zinu zandisa Paris ambassade de Comores ya Paris zija mkonti wabili ufanya Valence katengo jinji de la kaula commission inu rija umji wa Lyon nyezingu na ulibeze mazinji wakubali urengo mkonti unu handani Hamadi hili wazamba warudi wajarengo mkonti unu tena omadut ili warasmishe zila hazi za hatu unu mareararu wakauja warudi warengo mkonti unu ujo rasmishe zi hazi wakao zifanshia zijaharumwe mabavu zi hazi hizo zende hawa njema Hamadi hili ujuwao zunti hazi za kanyangu hauka hazi za kautanganyi Faransa kamili na bangu ya miji ituwa he Faransa hama Swiss ikangu warengo funvu harmazi hazi hizo zikajaka nyangu haze mwanyeboko ngasinizo akaho banu zambo banu ze gharama za heze hazi hizo na za gharimiliwao no wa Komori wasite rilo no Faransa rahaka bati bahati ya ukawe daula ya Komori watia bahinduwan sha warishangiria heze fikra gasiba mweja nao warisuteneo shang bese wakaurila uza ili one aborendao namna joka hona na hata shinderu wasuli zihaze ngazdo harum hawa amani ihandani maruda parhani handani dutokaya ngari julana kabisa kabisa wana hewa Komor akada surtout wafanya hazinu waparhana mjulano wakao rangulo Faransa maha 28 njaparo no munano
Wizara ya he zabari zobonze ya hunde azma ya kusamanya machama mazama bali na bali ili wasuli fikira ya ho mkonsi nge imahutajio ho Komori ikao ngeladhimu andwa wanieze ze haki za ho Komori nge mahutajio ndaya ikaongo jo ya vumbu mathalani ya huswa Komori hau ya helebavu wakili uleo ngamfikiru kama sisi hamadi hela nambiao ngarsijo harma commission nationale yaboka bati makhutaji wa bavu au makhutaji ya ho Komori jumla donc e makhutaji wa Komori ngarajoka ngao menji ngahonde hawa ya amani ya hao harmwensi bokongo hao nana hula hatu ikarende haukaya amani ya hatu security hatu ngarisandoka keti garanti ngaboneka security hemze maadini za hatu ngaza saya ikangarju zamba hama mfano upande wa husu yemtekelezo wa Hong Komori harmale bundo la hiyo nsi abungilo na daraja jinji hakangilo harma yakiba ngio harma imalezi ngio harma msomo ngio harima unono ngio harma mudo wa hemiji nane mabavu ikangaru nao separestilo awozi zonti pia shanga buza saya dumditekelezo harima zedhamana mkuu za daula mfano umchaguo rasmi wa hei madhamana wa hatu harmwe daula nani mwana mkomori ikao hazalwa banu yarengeza dhamana zahi harmwensi ya hahe hamade zenti zinji za haule mengu ikao ngaze nshio ikao zisazende usoni kabisa rahane daula Kongo dainuru ngomba droit de vote garanti hindi ndongo hindi dizi dhaminiu ya uka esafara inu madhamana Komori ze serikali mbali na mbali ngazo huishia ngazo kanashishiwe kaonga jo huishia mahutajiwa ho Komori kasti zinji haku haukaya ngamfikiru kaya waziri wa heze habari za bonze weyi mruma wahe rais wa jamhuri hakanga juoka edify ya hidaula nane diplomasi yodho mana direct za rais wa daula shay wakili mru donc rais wa daula haditamka usoni mweze television za Faransa nano sulumu wa Komori ukangu rengoze doma na hizo ukanga harenge wahadi ukakada sabonzi na itafanze ngo hizo ebenge bonzi na ruhusa yasi hausi wa Komori robonze yo tia taradudi le kaulu la hera isi daula zidalilu hazitanziani ngarendao ngajuho no horendao inamna zijula wana harmo munano wausa hunu akanga bukarari zijure ngwabo zijotsongesa oneso kaya ebanda omonano waleo ngatufa ndongo hindini hizo ngatula wana eke assembly yusa hisa zo wadu valide marhaba ya bwana Ali Amani ngarbaki harmazi barnamaji za Maswaka TV. Cette association est régie par la loi du 1er juillet et le décret du 16 août 1901. Le CRDC, son bureau exécutif ainsi que ses structures annexes sont apolitiques. Cependant, il se réserve le droit d'apprécier l'évolution politique, économique et sociale aux Comores et en France. Article 2. Le Conseil représentatif de la diaspora comorienne est un organe associatif, apolitique et laïque. Par sa reconnaissance du gouvernement de son pays d'origine, il peut être consulté par celui-ci, par l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et culturel des Comores et par les assemblées insulaires sur des questions intéressant les Comoriens établis hors du pays. Il y a une faute. Hors des Comores. Ngarendelea one mahadisi hatu dasina wandrikao wahimilia warenge funvu harma omonanonu watendelwa ne wizara ya he habari zoponze ya hensia hatu ngari hadisi udasina bwana Faruku Mbalia kao ngao harma le chama sheikao shaulahiki monsi wandu wajahnu leo hadisi ngao harma sheikao shahazi Rone Sembabi hawa ikao ihunde leo ni mwaka hodingoni au lekezo mlahiki wonu ewa marhaba menji izendongo ngazivira ondo baisha vaviri mna uhonde hauka libunjilo iko bidikari fana bunjilo botasi jari fana libunjilo bo jioni shali bunjilo botasi kalja wahira lifana hauka wandu wakaulindwa walamu mijambali na mbali wawasudi saa 6 na vo rikawalinda saa 2 au saa 3 evange libunjilio ani relifu bisa hautaha
ho wakati kaujakaya sha hawa wajeni wajiviwa nomlahiki izenongo pia ani holdingoni amfikiruka kartuo na magwara wa rajambilo kazi nongo kajatarishi hakaisali zenongo pia ngizo tayari. Naam, garanjeo harmaye omnofu waheza barika o do zarbe hapan leo nado mtayarisho omkonsi ka utahwa ne serikali mkonsi wa ushinda wakili wa Komori wanti pia walo harma ye Faransa eba ngarinjeo harma mahutajio ya Komori ukayo de alo muhimu monsi enda ya mahutajio kao hemaoni yaho iladhimu yatilwa usoni ili ya onesele toramula ho Komori. Ewa marhaba mjamfika ilo dele suala muhimu wa home konti unu hauka mpaka daba hainu wandu wa Komori hususwani do wandu wa serikali wao ni sakao wa Komori walo Faransa wa wanu do balia akiba ya Komori imata mpaka daba hainu ngartongo hezwali jimbo hilo sha ani kartushinda rande kubaliwa ujumwa yabo ukado tuka sido ngarbalia akiba no ngabonduguzi njibo ko rahula kaswendelea so Komori ngase harma utabifu ranzi do maisha hatu hunu huswe masiwa ranzi da hula karende hula ebonge sisi amfikirka mingoni mwa zenukto wa muhimu ko amfikirka joshinda zipwengayo handani doka hena mwana Mkomori ulobonze yakane pouvoir politique ani ya jovoti ya votewa amfika wajubadili handunguzi nji ka elisu alelo handani luchoshinda religabili rende hata riwasulisha ohamga benza yabonga bongozi nji ngabo misafara ngabo zedwani ngabo ngozi nji bokonga rujwa uzamba shamfika ilo libaleza ngozo pia namna mwananyasi aliamani Marseille haonesa ukaya mengoni mwaze garanti ze mraba ndize dhamana ikao zirengesheha harma lesu alalinu rais wa hedaula ikao hajiangaje unika wa Komori omkontiunu monti nana ele suala la heze voti onromba ukaya 2016 ijomkinishiha ani ngabo garanti zinjiza ukao wa Komori washindwa voti ezendongo izo ngozono ukazo mrendesheha zenogezo mrondeshe hauka handani shaizingirisha jokaya shitolwa hauka sharia shivotewa ani owa Komori ani shitilwa harmwe lwa electoral ya hanswa juzi ya ukahena Mkomori bahanu yaliyo ka ngone so uranya wa Komori ngujwa uchagua rais wa hedaula ibaki hofanize nongo nobondo hanu walo zero hauka ngara shele hauka wakati wazali sharia shinda shivotewa sha kafija paro tulanziani ibaki aba haino namna jojo ko tulanziani amfika mkonti unu ikausa upangiha ani ngo jokana dhamana ani jukumu ya ushinda wende wafani hata president de la république yani ya fane mise en application ya helwa namna jendo abongarendo hulembabi harma faninu namna jendo Mkomori udoka ushinda yake na mvu hanyashinda renge funvu hanzia kweli harma zibira Komori Afrika mkonti unu mkonti boko ani nga usahilishao mwana Mkomori ulo Faransa ya juhanza ya fani ndongo shaji hunrao ka handa hatanganyana wandu wasaya wajoshinda wasahidishi mchongoni kamfano leo umji wa Male ujumkina kango na projet umji wa Fumbuni ukane projet umji wa Shindi ukane projet na honda kazi projet zilazi tanganyiha yabo ijoka projet pada mwana ifanishihe isahili yeneze shaya leo haina mji oliho kwa tu hadisi dune umji wa saya mwatongo ujuha wanda wafane projet hao ne honda ka malizi rumisha hao inji zenongo wakati mwinji kasufanishiha kungomanya mandalinu yabonga litanganya oze projet zono kaze projet za heli bavu linu ngizo sawa na rifani projet nzima ijoba lele bavu yabo ngaitanganyao yabo ola Mkomori yabo le chamalinu ngalisaidiao zila jukumu na zila na azima zila yanzao yafane zendeleo jumabo marhaba menji bwana Farouk Mbalia
ngarjo wana arma barnamij za sa garandelea one mahadisi hatu arma esalino hunu espace Carco Vanvelin ikao wakati unu ngasina mwananyasi Said Halifa ikao mengoni mwa ema sampanga wahe sheikao shapari wemkalimani wahe sheikao shahazi shishughuli hao ne omkonsi unu watsawa na wizara ya habari za bonze handani wanazizingiri hinri wahunriha ekatsi wana bese wakawanunu washinda wamtani uhara arma zihazizinu zasa ngarjuja hamba kanga ziwasuli homwiso wahe zihazi zingirizo zinji shai zilo muhimu ziritabishao dabo yakayao emasampanga hamande hiju uzambao wa Emilia e projeinu kartu washimahala kuzima ngabo walo Marseille ngabo walo Paris ngabo walo Lyon ngabo walo Dunkerque ngabo walo Bretagne ngabo walo Valence no radio hanza alifanya hazi wazima hamando wakati radio kaya mji mzima ngari wana nao harma bureau refanya hazi yonde shezingisha mwana donc éloignement ya ho ya masampanga wa fanyo wa zingare projet inu wa tso mji mzima et ça c'est l'esprit yonde esprit ya he projet donc ya inu projet anzo itsangani wa Komori walo harmazen sanansa pia za he France aizo gila dimo wa Lyon wa Keyabo wa Paris wa Keyabo wa Marseille wa Keyabo e shezingirisha ishabili shezingirisha hoka ya masampanga wao uandu walona ze amali za hao walono harmazi hazizi hao warumisi wao neze administration za hunu neze grandes entreprises za hunu Faransa gila dimwa fanyazi hazizi hao za yatsongeza wa ndoma indwali warudi waunde wakati watsanganyihe bazima wafikirilie masiwa wafikirilie diaspora shezingirisha raro shezingirisha he ze moyens matériel ya utsanganyiha bazima ya uweze sali ya ufanye misafara izo ndi zizingiri zirarumihunu na izo kabati budget bukao aduero shano tsokaya haina msampanga yabo muchongono poshoni mufanyo watani yawahe ne masiwa no wananya walo harmwe diaspora hunu France nge upando wahe zihazi wizo ani ilarambao representativité ani douka aini mkomori ashinde yanjie harmwa ukayuti ndongo nyangu namna jendo mashida mabira ili wakomori pia wakiliwa bahati liyo harmwa ekipu ya hazi ya leo shekayoshi fanyo hazi leo sha zingara za zamana dukaya wa shele yao ze experience zabira ukaya bakaya tentative za mando bakaya indushambao Diascom bakaya indushambao Fecom ngarijwao ishatsongeza za tsufuzu alafu shekayosha leo ngwa jinspireo neze esheki hizo ili leo watsangani wa Komori hao hujimilifu hao ngwa shelea ukaya wa Komori walo bonze hale wa kawana ume wandwa wazala wa Komori abaha ngabo wao wazala wa Komori ngabo wandwa ume wazala wa Komori shangabo na washi watswashashi ngabo no analiza hao donc ngwa tsanganyao zijani buzo zontipi hale ya diaspora ikafani wanema notable leo ngefani wao nema notable shange ifanywa waja une makadre ngefanywa ne jeunesse ngefanywa no wanawashe ngefanywa ne zijani guzo ntipia za composer diaspora amfikiruka ya en terme ya représentativité ishonde chatsongeza leo e modeli joka présenter wa leo ilona faswaha ilo wandu ishi yao haukaya kabati radwanza ya doazilo Rikandu wanaume, rikandu wanawashe, rikande majoni, rikandu wanduhazi, rikandu mafanyazi ya mihono, rikande makadra. Ngabo masuala ikao ya shindi ya oneshiha, ya onesaukaya banu ngabo deja komisaria ikao nge wakiliwe diaspora. Alafu nga uzisao kabafanyishiha nyilauzo madauzo harma zinyakatirala nizo huja za utsahazi wakili wa Komori zi rawe emahutajiwa hao ye namna hindi garanti hindi dezonesa uka tentative inu ngejo waswili zi garanti nizo zinji za handani
de modeli ya tsungulo ne ekipu ya leo ya bali ya diaspora nandukaya ritsidua zemndu gela vimo wa Komori he diversite hao rawanzwani rawamwali rawangazija rawanawashi na nawaume yo des catégories pia zitanganishi yonde handani ya bili leo wa Komori wa yivu ya ukayangela vimo wa kevadzima wa hundrema zenzia za uregle ze problem zao za kiujimwia ngabo ze problem za miji yo haina shamasha mjingo wa regleo ngabo ze problem za hizi region haina region ngwa una shamashi regleo ze problem za region shanga bo ze problem ya hema siwa ukao kabati mru regle ikatsinda dabano e garantia yasa ya muhimu ukao kejado kaya leo ye etat comorien e serikali ya Komoro e rais wa hatu ne ministre wa hai ngwa jinvestiseo haruma e projet hautowaze garanti ya ukaya ngwa towawe caution politique ya ukaya zanongozinu ziwaswili na ongwa hodingoni mwizo nginga sarma daraja hindi husuze hazi no mwaswili hazo leo unanoa leo uja uadopte ze texte ikayari shiliana habo apparemment zanonga ngazendao kitartibu abo unanoa bakisha ngeladhimu rije moroni waji wandu moroni waji wa presente raisi zihazizinu zonsi pia yazikubali ya jia zibali yewaye ya jia hensi le kungumanyo la he diaspora maudu mahane peut-être en décembre peut-être en janvier peut-être en mars ya jia hensi le kungumanyo hilo waye hunu Faransa. Bwana Said Halifa maraba menji harma hadisi hatu ya leo yanu harma ye television hanyu harma nzia za interneti masi wakat TV rihadisi nda sina wanra umewenji ritabu haba hari hadisi nda sina mzaza hatu Madame Selim ikao wemkazi wa humji walio ngorengo funvu harma shika ushazi shi shughuli hao nezi hazi zinu za leo hadani ihodingo ni homakaya zenrongo zikaje ho tayarisha wa mlahikio wa he zenye jumbe mbali na mbali. Ewa marhaba menji lokaya hazikazijaka nyangu haukaya harmo zevu watu rikansu kaya mazama ya hatu makungumanyo ya hatu hususan si wa Komoro lokangaro nao zinzia za mabavu ya hatu razali hana hula Komoro ya hatu so tu harmo shesi wa shangazija lokaya lewonga boye mazama ya miji randisa hali hiyo rende hata lurakoja fanye mazama ya he mabavu ya hezi zatu mfano bavu lambajini au Tsandaya au Hambu na hizo zikahuja kiasi ya binadamu wenje zao daima haina wakati wanadamu wenje zao sha wakati raka wandwasha sho mumji unyu lisoka na kungumanyo zima ikao lisoka la ho wa Komoro leo zenrogo tofauti ho mlahikio ni kamjaka ujwenda mna wa urenga parce que haukai wandu wa Komori wonsi bon hiba nzika gabo pande kao zengo zika na facilite inji na wangu sapu hasabu indini dokaya ulihonga siwenji yabo zila information zatu maoni yatu ze proposal zatu ngazipase haraka parce que mndu mzima ngujua habari ya swala au habari ya maelezo au proposition haweshe ya grupu kao ya karibu naye ani mji haunsi wondo pande kao singarejibiwa usi wandu zade mkunzi watu kaya zila fikira zatu ngazene yao haraka bali ukangarisingo hundi hanandwa ili madhamana wa hensi kamili wabwesha wananyao kaongwa umalahoni halafu bomba ibenze yonde kote kao singarejibiwa uniyo do tsambaza do zagaza do tangaza ze opinion za hatu ikao maoni hatu lona yo harimo maisha hatu ya daima ngarnjia harimo mnofwa he mahadisi kao ndo yafanyisha hausi kwa leo unu ye plus ikao mrumshende ya lonio leo haruma hau yajo rajotsa haya kenio haruma mkonsi unu hindi ye role mrumshe ya lonio haruma mkonsi amada unu wiwona role hindi ewa role ya mwana mshendo kaya
zeroli kaunga existe haruma ngazi pari hanao haruma mikonsi yonti pia mbali na mbali ke chaka stahiki ke mrumsheka na ushindo kansi haruma zeroli hizo nga mkinishi hao kaya mfano haruma ulezi umgwa hibenzo hao wana riza hao hanusutwa na ensino mzaze nge haku paske mbabangu roho nadi nakupota si donc haruma ulezi ngaritendezi wao yakamzaze unande ukona mwana haruma usiku wa kamili ukaribune mwana raha na mbaba karano angalia mdelosoni maana wa janasi wa tungara Tanzania rambao ndongo ya diaspora waje ni waisho do mdelosoni wa hema ishatu nane maisha ya hoa na nyasi walo Komori insi ya Komori mwanamshe mrumzade ndi hali yo maze domenizo tipia nge kasta hiki kenge na plasiba karija kubali leo hambo kayanga ngaruwaniliao zibana zatu hakio nzima zibana zatu zo nzima za fikra zo nzima ike plasi kena ukirimdu mzadea yake niyo hata region de la zone harmo development na henge harma gasarma maendeleo soni kao yahusu jamaa ya Komoro wanshi ubonze ngabo mahutajo mahsusi yahusu mrumshe mathalan ya jojo utekelezi harmaze mahutajo mbali na mbali hau yembwana yonzima mbwana yonzima bwana yonzima hakaya mwanamshe wa leo participe harma ze fikira ngo participe harma ze hazi ngo participe harma ze ngopie kanga existe harma dunia leo karaja kubaluka ya leo yatso ekarte ya kembali au pezo mata hai kange nojizi lazima yurumia wa harma domeni ikawa ndo ya concerne mwanamshe mkomori hususan harma development agency yatu leonga mono hama shashiri lo wa jizir lo no zone de place lo kaya ritikansi lo tungu wa category ya sex wakati kaonga sina besoin ya matechnicien wajinga sina besoin ndo nzafikira nga sina besoin ndo alona na ujizi harma yatu baada ya ngasarma mahadisiano ya he maudu to namna hendeni mkonsi unu msanganyiho wa Komoronsi pia harma mkonsi wake wa daraja ya daula ujoshinda usaidie wala wanaume au wanawashe shando wanazijana ikao dihorenda wehu harma ula ulezi amade kawaida ngabo wazao wana ngabo zelekoli ngabo serikali ngabo sisi hatu mwana kajalwane mzima ishi Komori hatu donc ngasimanga shaka memo hamu yatu dokaya rutsanganyie kamba baba he jirani mjomba wahe mwana jirani rutsanganyie bazima kamemo rangalia wo lezi watu alafu aspeyo karaja paro iransi sisi kiatu ruzalwanio ngatsingoni lanyo hata humanga malgré mavuna fasi shanga tsingoni ngarombwa munguru zizidi akawa wakati wanatu jishinda rwankadre almema bayashi wa harmaze salle de formation harmaze encadrement za he mtwali wale koli zino pia ngaromba mbuso sisi hanza ritanganye bazima haino namba fumvu ya tekeleze haya warumao ya venir yao wanatu waibenze wajuhanza wenyi deja wajuhanza wajihunde uharuma za activities zao na zifitisi zao wajunde ngwa investiso Komori sha ikai serikali ya Komori bayo keja saidi ya upande wahe tekniki wa urengeza zi action zibitiwa za urengeza ili wala wana warudi wake na jitihadi ukawende wakenzi paske wengi wangu ne ham wanzao ndio wakenzi ikai serikali ya Komori keja risaidi ya upande huo kaya warengeze zila bezwe zao wajuhanza upande wahe tekniki zao amade za tusikia connexion ama internet au tusikia energy tusikia kazi jamkiri wengi kwa tawao waja zao sababu yokaya zinaweza sunkinishia zao zaendelee ikai serikali ya Komori upande wa diaspora malabano sisi ngalifanyo romba Mungu ikenga waone ma partenaire wa handani wa hatu Mungu hivenze bitindi yo dokayabo batu zilafikira zatu nezemba na za hatu zijoko zifanya hono hauziro wanafasi na uziro wa distance wa he federation kawe mijingi mbali na mbali ndio kule na kule sha walaba wa Komori ila destination ya hizo rizita hao wakena jitihadi wakawana wanu wa mrenzia zonda wakenzi wafanyeze hazi Komori. Maraba menji Madame Salim, maraba menji orenga fuvu arma mahadisiano ya masi wa TV garandeleo ne mahadisi hatu unre bahati leo riona na dasina mzee hatu Jean Farce Hussein ikao ngodungoze ndongozinu
hauka ngawa harma yeshika ushahazi shi shughuli hana neze hazi za hosi kwa leo nu ama huhundi hana experience ya Huawei ani hufanya dauzo la he ndongo inu kau hidungu ranzizama rele Zimbabwe haufu ya ukakatina wakati sha kango do shinda urone Zimbabwe rien Zimbabwe le dauzwe kau wewe ukaufanya utsanganya wa Komoro wa Bonse. Assalamu alaikum. Oui, les Mohamed bin Jafar Hussein. En 1993 tunalisofikiri zendogozi do saidia wa masiwa wala wamba harmoze tambu zao zinu. Katika ujua a partir ya hangu ukarelawa haswanda bonsi juu kasina problem si wandu rensho bonze. Alafuti ya nisofikiri zendogozi jua zidoangu sambavize problemu zila hidini tingundukari fanye shama shahatu si wandu lohunu na wandu walo bonsi juu rikevadzima rido fikiri mbavizandongo zidorifai parce que tijieleza uka ngasi wandu wararu warumwa emasiwa ngasi wandu warumwa serikali ya emasiwa wauji renga wandu wa haombali ukatanganya nwasaya ngabo walo masiwa ni watu hazini ya serikali wana mrufanya bandongo ya embali ngabo siri lobonze alafu tsunduka wandu wararwa walo emasiwa walo duniani d'ailleurs kabati ushindo hafanya mpango hatari hari yaone rikaheli lazimu donc ikaw lazimu rike waili hauararu kanga si waili wararu yani do ngazija walo ngazija nalo manga naone serikali hausan serikali shekandungo waili abo ikaw lazimu wandu waishi na mnaendo ajitao alafu a partir de là tani sofanya tieleza wandu ngazija wawamba ukana fikira madi yo muhimu ya utsanganya wando tsipia yo karna ushinda ritsanganya maswaronti ngeri fanye shama shasira elewa baha na rifanye shama haini ujo elewa tena ya jaji alafu rifanye shama wa gwatahao wandu wanji gwatahao ze faida ujo hunda sababu tsuju ngamjonda ndini parce que minja jifikiri ujiundu wakati huo ukaweche donc yabo zeno kaziendelea nge harmo pande wala wahezi haziendelea leo wango iwonoje mahutajio yala wakati huo tukaushinda wa ya Tanganyika yonsi pia ngoshindo huya Paris harmo makatiba yanzi wao zinyakati zinu ikaw lazima baike kaati helina ka ufikiri parce que c'est vrai kaati helina ka ufikiri shaika anga na chance ya kanga jo wasili mahala ijo rifai kama benzi ndongo hindi ndo ambia wananyu ikao jomkinisha kanga hulemba bi hao watu wa mawakala ikao wajewa waishieze ndongo na ndongo hindi ikao harmenzia ya masiwaka TV ngo ambio ili ya wahashirisha harma orongozi ikao ndo ufanyisha wabana aizo najua harisirisha ndo kawaji najua tsanganya no wasaya parce que avo ikandungwa wana kangasi wengi ndo jo ushinda kangasi washasha bokarda ushinda exemple ndi hangu tsani saranze siku ya talelo ino ba mitijimba ndongo ya ki ndongo kati wa manga ikandu kwa tsuvumbwa wa manga harumwanze politiki za hao mitodonala kala mafiti Vingi ikawa saya ngwao wajawasaidia yosuri mama ndo wajuu wenda hule hana abandwa ligaba izo azima donc na mjebo wandu msiyo harumwa saya mjeba kana ukabure kana fanyazi ya bure. Bwana Jafar Said Hussein marhaba menji ngarendelea oneze bana majiza Masiwaka TV garji hundao harma esalinu ya espace karko ikao mahadisi panda mwana ngaendeleao ya husu maudu ya ho wa Komori jama ya ho wa Komori wanshiu obonze ngasinda sina mwananyasi Mohamed Abdullah Ibrahim ikao wakala wa le chama la ho mwali ikao ngwanshiu Faransa we mwanzishi jimla wa le chama hilo namna jendo waonaze hazi zafanyishi hao siku leo. Alhamdulillah hazi zifanyishia vizuri manangu madajiano ngumafikira tsangido hama hizi zafanyisha manisoni notamment za balance alhamdulillah ngozi ndili ando ta para rasa
abjafanishi hazisena Lyon harma katazabira notamment harma zazizo au ka za autori statut no irogolo chama i projet certains chama chai CRDC Conseil de la représentation de la diaspora comorienne en France. Donc wafanya statut donc wanarudia parlement mmoja Lyon hawasi kuja wana jumla statut namna wananyatu wa Australia washifanya donc kuja shona jumla ili wasongalia na kama wanaweza rekebisha au wanaweza zaongeza ngezi donc hindi hazi yaribalihalano na zile hazi ritoria Mohamed Abdillah intazi nyango kao hazi kao wandungwa washashi ngeladhimu zenrongo makatiba joka wanzihwa yashinde ya wakili wandrikao ndo wakomori wansi pia ngabo mushkila ikao utekeleza mbapi wahusu namna uraisi waladhimu uendele ngabo uziro harmo ukomori wa shihatu no hususu ya shihatu ya ushinda ondwa gabilile swala hilo doka wami nakana tekeleza swala hilo lazima uelewe kwamba wami nakana mtano ndio tunashimanga discipline makomorien to define kakula katika lazima define bila ngo problem ngo reality skamba zoko za shikomori kirjanro amazi tarehi nazo wanaweza wasili ambao Turnantino na mikataba ya mwali na mikataba ya mwali Turnantino toa taitamuka hawakangu turnati mwali yeshkomori titamuka mana tonamba ino nzia ya mkubai wananyatu wankasija amba kama na mwali na wanzwani tudarugata na wamaore wanaujirombabi na utanganiha rafani haziri moja kusongo namba mkasichaka na ujishinda define haki ya mashimali manangu baguzi mengi wahijiri amastarehi ngojiru tabasa amastarehi hizo namnazo mtani menivangu jiru banguzi usoni antra Marseille moja wakasijana wa mwali ndio manongozo zishinde zibira mahakama bikazakiri donc hautamuka Turnantino harmai shamashino ino ikandia au strategie na rongo harwa shimanga ya vurambavi wananyatu washi na mrongo de harmai wananchi awabura harma waji harmai shamashino notamana kana mrongo wananchi au na mtsanganiso wa mwali na nzwani wajasangania na nyatu ngazijar ke mmoja alika maisha mashino ke representation akangero kwamba ino shamash representation wa Komori ikia berengala mazi sura ngero namba ngo mali manangero ngo mali na nzwani wala donc ikia mango ba maisha mashino base kama ngo poza na zino ndia de nakana rongo nakana eleza mba sitwanda tafarenzian Turnantino tore isike mana tujue kamba kaisi na mana tena hama wakati hambili shengo elewa eze mramba hende le toramu olionesi wao no wananyu kwa ujibu ka ndongwa helio bashe ifanyishi effectivement masiwani sha bese yondongo kaunge trao fikira ukutuzi yo kaja na ino kaja actually Turnanti fikira ukutuzi nge babarango hale hamai zankiliza wananchi wa Komori maana hiyo jana fikra kuzi jana ubanguzi kirjua stare za Komori ndonga tungsata leo maori ya juvura donc zote ngo kamba jarke nsirungo zrongo basa maana Komori pia wazinshi wazono wazjuao donc kutuzora ngo hali bani tunantamta est-ce que ani wa Komori kaundo anshi hunu kaungwa jihunda harmale chamalino ngabo taratibu ikao ngamdoshinda muonese wandu ikao ndo alo umasiwani uka sisi wa Komori nanshi hunu kariti obligé ribere harma tournante ili rionese kasi wadzima harma Komori kariti obligé ritie limite za uonesa ukaya eturu yaho ngeladimu rume sha mraba ndo Komori uongo ngojo shinda ujitamke vanindi problemu maana zinuru kamba serikali ya Komor lazima wasifanye lazima rango kati mwananchi asomeswao rangula wa primaire ta terminal ikamba ukomoru huo mgia deja hamai yankili ya hivu ipangisha yani ipangisha na ukomor
kwamba kana ujua par exemple arenge ndongashi yani arenge haki ya shikomori ya shibavu aitangulisi harma haki ya shikomori na ndongoyo raha komori yankili raka za maana serikali ka paro fanya projet ambalio ngere nkilke wanantu wa shikomori i national i patriote au international zonwe kamba amantia Faransa so la lota local fiscal d'ici hamana par exemple na ka président la Bretagne awala wa Rome awala Marseille on s'en fout parce que on sait automatiquement ba éducation il me préparer à définir les hakiens kaja définir la région donc mais par contre Comore no gozo kasi kinishia ili problème ni posé hauta leo Comoro nakalo par exemple on le Faransa toujours esprit yankili yonge ngekona mnayo tujanuveni mfano harmola guzi na kama gazjange jitamuko wajo sahaurongo na kinga ngo shingazi wajo ngo shikomoro boka confusion mana justement kasi imaso yayo yabaki kasi ajua kasi nchi na wangazja maana lazima buke msafara wa Komori kasi banyi hata kufanya mkomori mmoja yani mkomora na kemzwani na kemaore na kemali akamkomoro wako ili atimia pia zungu ambaye kasi na prejuge wala kasi na ubanguzi wala kasi na utengo mnyae be de Komoro wo do mjinga ye umkonsi unu ngona bahati wa ushinda wafanye hazi lau kasembabi lau minyambabi le picha hilo wami hamankilia hangu haushashi wa maisha hangu na mono mana de mana sikana usikitifu sitama upani wa Komori mana mbenza Komori hana usisho wamutangulisa toujours de mana leo nuna na hadhuria mabujile usikitifu hangu mana nkotamu kaiturnanti c'est parce que nkota de wo i shamashino tangulisho Komori ufanye jitihadi atazinukta zazo yani zispangao ukomoro wo utangulie hauyelewa maisha yatu na starehe zatu hauloli na hormia falsafa mwanzi yazo au atawache ukomoro hamaisha mashino bano ikama leona ka par exemple rodoria ibiro ijo handa ijohima be uparna komori auzo joja be na kawahimi rjuamba kula mkomora johima na kamzwani au ngazja au mali au maore ajioni harmai birene maraba menji Mohamed Abdillah wakati wa satan miongoni mwa wa Komori kao wa renge fumvu harma mahadisi ya leo ngabo wanazijana leo mwanama Elhad Mohamed kao mzalihane harma sheis wa sha mali yani wobu malina maore ikao hutsaha urenge fumvu harma omkonsi unu rile Zimbabwe enamna waelewa zendrongo na rai yao wa kishababi harma zendrongo kao zambishi haleo leo amba wanu reunion ya leo inivanika pour watojwe wa tinini wa ngulize za association na enfin wa za association za Shikomori zilio hunu Faransa hata watu wafanye structure liomba ijwe iwanilie hauzuri tu les intérêts je sais pas comment dire zihaki za wakomori hunu Faransa ngo kaya azma hamandio projet hamandio na maana nsikia maana maana tu na pia que ce soit tinini wa Warabu au tishtini kila mtu afanya yake waifanya tinini association ofanya za urenyo ofanya za tishtini ambajo kila mtu avenza daily za sona morleo tukila sa tu remama juif na tishtini ambafanya tinia krif na tishtini zao structures zao zilio bien installées bien truc itsovenza au moins za Komori zikie tu vois makashini za kata za gavizil bulmoriz zobe au moins qui est visible walifanya to jamba wa Komoro wa inisidia ambao wapan nge ngone sofari wa Shikomori sha maudu wewe ngojokaya harma projet mandio azma mandio est-ce que ngaona message ngaona risala wa janza ubeshe wa wananyuho wa Komori kangwa nchi Ufaransa mashababi ya mandawe Tsobenza juste no hambie amba wandre wa participer à des associations enfin wa jeu wadi révéler comme tinini amba wanu wasokomori kala lazima tufanye association zatu ngulizane rijue rdaili haki zatu
joueri enfin déjà toi ngulizana onana yo créer lien tout para créer lien fort après permettre on kama za toi créer lien zo joa créer unité on va dire unité nationale je pense itu handisa rangu ketu handisa Komori au chini tu handisa rangu maana huno wasingiliana wasika moja si moja Komori mwale sketi mwali ngazija sketi ngazija mzwana sketi mzwana après bon de temps en temps wangiliane be c'est pas vraiment ça wami jirani wangu nikae mgazija jirani wangu mzwani sketi moja ri parane ri ngaringadze ri lonani ngombe mashauri yake sahani mashauri na zopia donc ils sauf le fait mafanya renyo na mnezo sur permettre chinir ngudzane rifanye structure bien établie jouer daily hexatu Mfaransa na après na ngewa mashababika o ngwaono harma eze martabaha o neze ni namna ya wenshi ya ho ya leo wanazijana ngo harma mrabani ndi taratibu zinrwaji na mode zinrwaji ye wananyasi wao kao winji harma ngwatawao ani ngwala tsauzi la ula hususia washi Komori wangu ambio ndongo ndio Msoambia just zoko eli bonra Faransa hon karsi Komori karsi donc de ce fait karto kaito kama renge pia za hule rizifanye hunu ja c'est impossible wastunyeng karto ja Espanya toujours ndafanya baula nyombe avin Faransa ban mana katikiri donc yana mnezo wastru katikiri mtasfanya hunu be mtrese toujours ga ukani identité ho ibaki moramman si joma nsufanya nous bude no fa on se mélanger français na Komori be nsese du mieux na gauche Komori be ya tin luhaya handra ya jade ni romia donc on sonia ni excusez marhaba menji hojita mkaharma ze barnamaji za Masiwakat TV nohonesa mashababi kao hamadawe ikao ngamjonda Faransa uka Komori yo hanyu na bese lalaka ihorenda ho mkonti unu mkonti kao ladhimu mrange funvu harmo marhaba menji okatwa satan Ngarwa sulio mwisizoni mwahe mahadisi hatu ikao riafanya hunu harmo espace Karko ikao yakahwende siwa kawaida ili emaudu ya he Komori hawe jamaa ya huwa Komori wanshiu hunu Faransa ike maudu bora wakati ununga sindasina mwananyasi dhamana miongoni mwe dhamana wakawandesa ishekao shahazi shughuli hao ne zihazi za husu mkonsi unu bwana Sedami Dolawi namna je dua hisi zenrongo hohandisa marhaba mwananyasi kasan marhaba Masiwakat TV ni lahiki harmai plato yanyu namna ndio nahisi mkonti unu hau namna mkonti unu enda wataka wanjanziani andani pamoja na uziro kabisa haila specificite ya huwa Komori litahwa ni wizara hizi habari za bonze lihenso mkonti kao mida minjiri wania ya ukaya hunde mkonsi wa udafiri wana wa diaspora walo hun Faransa hau walo harma wa Komori walo bonze na rujukaya kiasi ya mafumvu mazima harma mafumvu mararu wa Komori walo Faransa wa anshio wandu wao hau nji ze haki za hao ngazulumishi hao ngasi juma wambia ukaya sisi muhimu ya hatu ndokaya dobe hazi mapesa awenge ita wakati jihansi hunu harma mkonti waki adana mila mkonti atazila mikonti ki association naturelle itawa gardi hundao harma mikonti
kawaida hizi hinya za hatu mwendo hata ngarila tsao haungwari tawao wananyasi zisi wazanzuani mwali na maore donc undo vanu ikao ujiro wahomkonsi unupari haniha hauka sivuzi rikahanza risanganyo wakomori hoji mlifu hao ramkomori wahe libavu lambajini ila dimani nani ila nyumakele nani ila bandar salama nani kawaida yonse pia hapo inge wanduka ukatazuia ukansiba zima huenda na watsanganye vanhu vazima vaka udziro mbare zinyakati rlonizo zinu ngelatimori uone randiso na le picha ikao doldoka ulaya harma zihazizatu zinu rishindir hundu manufaa harma zihazikao zifanyishi hatabaha bwana Sedamidu le picha ilongilo jema rishindir hundu manufaa ukahandani randiso uona hanamna hindino duko kanzi leo wakazifanyao leo banu ngarambao kaya ngarfanyao rihunde mawakala majana maili harmwe Faransa kamil wadoka uo wakiwa hansi baraza la mawakala lawania wanansi wa diaspora wakomori hunu Faransa nana unaudafia za haki zao wakomori wa diaspora ula masiwani iyo nzia ya hunda pouvoir ya hunda namna ya urenga funvu harumwa ze decision ze azma zirengesheho masiwani haswa ndiyo yonde zenu ikao rihafilishia zokaya orihensi mkonti ikao maudu leji ilahe mwana wa diaspora liparihanihe yeshiliwa namungo ni mwezi nokutwa ikao shekayo shakanti au hanso mhoti unu ngwaziwani yao mfano na ila ukaya mkomori wa diaspora hunde ya juu ya voti ya tsahe ya uvoti hanzia za demokrasi ya tsauwe imawakala wahahe harumai ikomori ya maudu ndongo hindi bwana Sedamidu ikao ngao harma ezazizinu ranzi umwandu wa hazo hata rjerwa suli leo ndo wajohamba wajohambio komori andaninga mumbudua ukaya umkonsi hunu ukamili ngamumbudua ukaya imaudu ya hatu umkonsi hunu timie hina mna lazimu rishinderi tsanganye mawakala wa udafiri imaudu yehe mwana wa diaspora aukana rujue wanulewo ekomori ya hatu ikansi ngarambishao kaya 60 milliards za franco morien doza suili 2013 komori shana rujue karma mako minamitsanu vano kabana wenda mapesa komori hakawa nariwaza ya uhunu kwa tina zila amdu amendi ila mizi ikaundo sisi loniyo ya udo esheli ya mbaba mzazi ngemwade au mashuhuli mjombangu lolo ezo ngazitulawa ika karija shinda rahanti mkonsi jawunu wa udafin wa haurumia kalima la kizungu interese wala wana wahatu harumwa ensi ya hatu yabo ngarlo hasara maudu mongoni mweze objectif lona umkonsi unu doka yari hunde maison de Comore ya ushinda yende ya wanie culture ya hatu ya iwanie wana watu wazalo hunu wa kaina maisha nana malezi ya Kiislamu malezi ya utamaduni wa hatu ni malezi ya he avenir ya he Komori ikao ngarendora njia harma ngasi harma ikarni ya 21 narijwe kaya harma zinti Afrika zonti pia sazi puangayo katsonda njangu pande he yankiba ngasi harma zinti ilo maskina basango harma 4% uheya ya croissance ngono sisi ngasi na 3,5 yonde estimation en 2014 ngoelewa donc yabanga nzombe kaya ngafanya hena namna ntipia ina namna ntipia li interesse o mwana mkomori ishababi mkomori maudu ya shinde yake imiziahi baki hula ya tangieli taifa la Komori hauli bali ya madini na ujuzi na ilmu na usarabu ikao ndo rukope ya uhunu luwasilisho masiwani raba menji bwana Sedamid Sedalawi wakati wa satena harmazi barnamaji za masi wakati TV Kamaldin Ben Ali miongoni mwa madhamana wa hunu Lyon wakafanya zihazi harmashe kwa shahazi ngaro hao harmazi hazi namna jendo waona usiku
ngari shukuria wahandani wanrikaundo hondana fikra inoka ya wanrahimise tengwe lijo balia ontipia wa umeno washe walo harma insini kawapo harma maswayo mane ya Komor ngar shukuria ukaya fikra inu ike ngejoka mufidi hasababu ukaya zenongo kaundo za mbabanu nezitendo kaundo za Tanzania harma muda kawo mshashi zonga zinikao wanadamu tamaukaya shamama de shinunga jofanishiha na hususan oshinda ukashamama de shinushi fanishinde kanga bono mbili kao muhimu zishindi tsanganya ndokaya shamashunushi ke ngishowadhi hosorma serikali ho maswani shi twamuno no serikali ho maswani shabajau shike wadhi hosorma ze serikali za Faransa za nongozonze pia ngizo harma za dhamiri za shamashinu nge bonisi haka ndongo inu itende wani mhuwa daula kililu dhanin nikao haone saukaya ngujo toa inchida za ladhimu na ngujo shimia za ndongozi zishidezi wasuli ndongo hindi ndo umwambiao bwana rais. Raisi nsina ndongozi njijo umwambia ha sababu kam ndongo ha zina la kishama shati zina la kisiasa shamba ndongo handani jo umwambia ndokayatike sawa ne ma raisi kao ndo wabire kao kawaida ufanya hutuba nkali usuye diaspora ni wa Komori kando nchi bonze shau harmwezi tendwa so mura mrata taratibu zinwaje mrarengi wanzani wa hewa mchini au mrane au parti nzima mrawe hansi alafu wa sheno umekao ndo wa diaspora wa jundu kapata tamba ndongo kao ya faida kao ndo ihundao diaspora ngio na ndongozi jingi ona mahutajio ngio na hakika ngwazi tsahao ngao za husu maendeleo shanga bawaja za husu ze voti mfano haudo turekebesha maisha yalo hunu ya howana nezilo maswani ngarumba uka za ndongozi nga Tanzania sha riele wakaera isi akubali bafanywa seminaire harakabanu baina hene wa Komoro walo bonze na ngujo huja waja harma mrasimisho shamashino bangezo ndongozi nga shukuri yao naomba ukaya ngabujuka mwiso mwema waweza ngozino marhaba menji perfect bonga sina mzee hatu kaongo George tamka ujitekeleze wakati ulao ronese namna waona zendongo leo d'accord ndani marhaba mfikira ma monanora onana hunu mjini Lyon unumna no mahsus ka jarji hundu harma wananyasi wa he mas zemiji ambali nambali ya hunu Faransa rasanganya maswayo mararu nzuane na mwalina ngazija ahu tamaduni ndongo za hemaendelo ya maudu ya hoa Komoro wakaungwa bonse ndema na wakao mimi sikahuja hafursu haishika osha Marseille shatsi kauja ho sena haikao shambo santé solidaire na mutuelle de commerce de France wakao yo projet ya renga maswayo sipia shairenge aussi miji ya Faransa kamili ya huso uhu unono wa hoa wananyasi wa Komoro walohormwe masio ngiabo zendongo hazi uzionoje eles não conseguem nas ingezonjema hauka varengwa decisão zinji ya handani do sukari adopte ensemble statut na ndogo ka muhimu ezabeli rifanya programu ya remonter conseil d'administration pour qu'il comporte des quotas par rapport à Hemich et puis des raru va venir remonter des décisions auprès du gouvernement ya Komoro ili wadiwa jueza ngozafanyia zontipia ili bafanyie muhimu nyingi ili maudu wakati ujao rejefanyie conference wakao Johanze ke December mjini Moroni. Marhaba menji.